वैज्ञानिक आगे बहुत बात आगे गलानी सेथिपई संबलपुरी रु गोटिए पद टाणी आनी हौ हौ केमिति हमें ग्राम को आउ गोटे ग्राम को जीवा पई हेले कहार सहाय्य दरकार होथि निहाती दरकार हां एबे त आज काली गाड़ी होई गलानी सेतेला जुगर नथिला सत्य जुग कि तृतीय जुगर नथिला ना चरणदास गाड़ी थला धन के कट कट जाउछि गड़ी सगड़ गाड़ी धन नाई दे मुके मुड़ी सगड़ गाड़ी धन के कट कट जाउछि गड़ी हो सगड़ गाड़ी धन नाई दे मुके मुड़ी हो सगड़ गाड़ी अजा कजली कजली लाखी तोर कजली गारो कोही दे रसिया कुहे मते प्रेम करो कोही दे रसिया कुहे मते प्रेम करो सजना सागा को कखारू पड़ी सजना सागा को चकारू पड़ी गले पड़ू अछि गाड़ी गो सगड़ गाड़ी तनगे गट गट जाउछि गाड़ी गो सगड़ गाड़ी तन नाही के मुहु मोड़ी गो सगड़ गाड़ी के गट गट जाउछि गाड़ी के गट गट जाउछि लगाई के गट गट नाच थई गट गट ओइठा के गट गट मारी लागो इठा के गट गट काटुथिले दिन के गट गट शिखी संस्कृत न के गट गट जाउछि मोर हिबो के गट गट जाउछि करी देव कट कट जाउछि गड़ी गो सगड़ गाड़ी धन नाही के मुड़ी गो सगड़ गाड़ी हे मोर विद्वान मंडली गपटप करिया को समय नहीं विषय वस्तु को आगु के नहीं जिबा लक्ष्य दे हमर उपस्थित होइथिबा हमर विद्वान मंडली सुरेखा नयनर अश्रु धार धार बही जाउछि कांदी कांदी कला माल हां संसार मध्य रे तते जे मारिथिबो हां हां निश्चिंत भाबरे मातृहत्यार प्रतिशोध नेबी नेबी हां जंगल मध्य रे सुरेखा मार सबक धरी हां 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 घुरी बुलुछि हां स्वर्ग रे जाउथिला देवर्षि नारद कर्ण को सुभागला जंगल मध्य रे केही जणे नारीटिए क्रंदन करूछि देवर्षि नारद महती बिला को पातन करी जंगल मध्य को धीर धीर भाबरे आसले हो यही समरा बिजे आईना देवर्षि नारद एबे बलकी ना दरे पुरा देखो हेउछि स्तबद पचारलो सगी ए तो काला बंशीधर बांक चूड़ परे मयूर चंद्रिका दिशे कि सुंदर एही समय रे बिजे होई होई नारद एबे बलकी ना दरे पुरा चल आगो सगी एबे जीवा वृंदावन निकुंज कानने दर्शन करिबा श्री मधुसूदन शोभा उठाए तांको आईना सिर परे जटा कटिबे सरे सुंदर एबे दिसोइका जटा पारारे गोपाल भाटो चाको पाल गाए बिचनार नल नारायण 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 देवर्षि नारद जंगल मध्य रे जेते बेले पहुंची गले नजारा पड़ी गला
केही जने झियोटिए क्रंदन करू कांदुची देवर्षि कहला झियलो ओ तमे किए से काहे कांदुचु सुरेखा कहला मु ताड़कीर झियो सुरेखा हां 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 मो मां को किए मारी छी मु जानिनी कि कहि परिबनी हां 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 जते बेले ए कथा कहिले देवर्षि कहला झियो हां हां तम कथार मु समाधान करि देबी हां हां कोन ना जंगल मध्य रे मां वन दुर्गा अछंती तमे सेठी की जाई वन दुर्गा को पूजा अर्चना करो तम भक्ति रे जदी संतुष्ट हेबे हां हां तम मां को किए मारी छंती सेही कहि देबे सेही वन दुर्गा कहि देबे रे लक्ष्य दे हमर उपस्थित होइथिबा हमर विद्वान मंडली हां हां झियटी आज्ञा मां कर सबक धरी जंगल मध्य रे चालू छथि हां चली चली एते बेला आज्ञा वन दुर्गा का पाद तळा रे आज्ञा मां रा सबक रखि दै छ रखिले प्रमाण कोन खोर्धा जिल्ला गोळाबाई निवासी ना हैला बांकादश आज्ञा जा नाटी बांका ता पद को हैला 60 टंका बांकादास पाला गाई गाई गे से तांगर तिंडी बाडी बेलो से बांकादास को पदरु निसृतरु गोटिया पद आज्ञा टाणी आनो हां ओ विशेश्वरी भगवती सती स्वरूपा वैष्णवी विशेश्वरी भगवती शक्ति स्वरूपा वैष्णवी विशेश्वरी भगवती शक्ति स्वरूपा वैष्णवी विशेश्वरी भगवती शक्ति स्वरूपे वैष्णवी विशेश्वरी भगवती एमरा विद्वान मंडली जते बेले आज्ञा सुरेखा आज्ञा अनेक बार भक्ति कंठरे डाके छथि भक्ति रे संतुष्ट होई वन दुर्गा आज्ञा आनंदित होई गले कोन कहिले कला झिया ओ कांदीबार अभिप्राय नाही 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 कांदेनी तो काहे की कांदु छ काहे की सुरेखा कला माल हां मो मां को किए मारी छी मु जानिनी कि देखिनी मत टिके कहि दियो हां एही समय रे गे मां वन दुर्गा गोटे गोटे करी कहउछंती कोन कहिले ला प्रसन्न होई न दुर्गा एबे बोलु छंती बाणी न कांद आउ न कांद बायारे न कांद आउ न कांद बाया भला रे भला न कांद बायारी न कांद आउ न कांद बायारी धारा जन दशरथ सुत राम आहा भला सेही सुत राम कुमारी छंतिए सत्य वचना सत्य वचन पंडिते सत्य वचन पंडिते सत्य वचन ये सत्य वचन भला ये सत्य वचन वन दुर्गा के आनंदित होई छथि हां 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 झिया अयोध्यार राजा
दशरथ तांकर ज्येष्ठ पुत्र होउछन्ति भगवान राम 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 सेई तो मा ताड़की को विनाश विनाश करिसंती हां सुरेखा कहला मालो मा प्रतिशोध नेबी केमिति नेबी जदि राम ठाकुर मो मा को मारि छथि हां 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 ताले मो प्रतिशोध नेबी केमिति हां से तो रहिले अयोध्या रे ताले मातृहंतार प्रतिशोध नेबी केमिति मा या कहले झियो हां हां मु तते गोटी गोटी करी कहि दउ कोन हां ओ एही बने तू ही एबे एही बने तू ही एबे एही बने तू ही एबे महाना करुता ब्रह्मणा पितृ सत्य पाली राम ओ आशिबाए बना आशिबाए बन पंडिती आशिबाए बना पितु सत्य बाळे राम आशिबाए बना आज्ञा बनन्द्रगा कला झियो जेते बेले भगवान राम ठाकुर 14 वर्ष वनवास आसीबे हां सेई दिन मातृहंतार प्रतिशोध नेबु नबो कला मालो मा प्रतिशोध नेबी ठीक अछि आउ कोन रहिला से रामटा देखैबा को केमिति चिन्हिबी मु केमिति से रामटा को चिन्हिबी केमिति हां 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 हरमोहन हरचंदन पद्धति कलम कोन कले हां ला सिरे जोटा बांधी हां सिरे जोटा बांधी घरे धनु सारा धारे करे धनु सारा धारे अवदुर्वा दळ परिरूपटे ताकरी भला रूपटी ताकरी भला रूपटी ताकरी हे मोर उपस्थित होइथिबा ज्ञानेन्द्र भवमंडली हां हां मा मोर कहला झिया जिया एई जंगल मध्य अपेक्षा करी की रुह रह जेउ दिन भगवान राम ठाकुर वनवास आसीबे सेई दिन प्रतिशोध नबू हां 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 मा मोर कहि दे के अंतर ध्यान होई गले आहा झियाटी मार सबक धरी नयन रो धार धार बुहाई देला आहा एवं खोजी बुलुछि राम केउठी अछि कोठी अछि हां सेई जंगल मध्य घुरी घुरी बुलुछि आहा खोजी बुलिला राक्षसी किए सही राम ये से राम ताकू खाइले पुराण हे मानस काम भला हे मानस काम जंगल मध्य घुरी बुलिला हां 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 केउठी से राम कोठी से राम हां जंगल मध्य रही गला सुरेखा आहा चाली आसो अयोध्या कुबा काहेकि काहेकि ना अयोध्या को गले हां हां राम ठाकुर 14 वर्ष वनवास आसीबे हां केते बेले आसीबे केते ना जेते बेले मा कइकेई हां हां दशरथ को दुईटी बर मागिथिले हां आज्ञा रात्र पाहिथिले राम राजा होइथांते हां 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 तो कइकेई आज्ञा दुईटी बर मागिले भरत आज्ञा प्रथम बररे भरत अयोध्यार राजा हे राजा हबो द्वितीय बररे ए राम 14 वर्ष वनवास जीवे बारे पितांकर सत्य को पालन करिबा पाए हां 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 भगवान मर्यादामय पुरुष राम ठाकुर वनवास पाई बाहरिले ओ पितृ सत्य पाली श्री रघुनाथ श्री रघुनाथ भला श्री रघुनाथ अयंता गुडुगुडु सेंता पांडु नडिया बजारे औ ब्रह्मपुर जारे पिले राशि खजा कारे दुआर पदारे छाड़ी घर दुआर पदारे
ପଦାରେ ଛାଡ଼ି ଘର ଦୁଆର ପଦାରେ ଛାଡ଼ି ଘର ଦୁଆର ପଦାରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ରାମ ଠାକୁର ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମା ଜାନକୀ ଦେବୀ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତ ଜନନୀ ମା ସୀତା ସୀତା ଏ ତିନି ଜଣ ବନବାସ ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଯେତେବେଳେ ରଥରେ ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟା ବାସୀ ମାନେ ରଥର ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଲେ ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ମୋର କହିବାକୁ ଗଲେ କାହିଁକି ତମେ ଆସୁଛ ଆସ ନା ରହିଯା ଆମେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ତମେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ କୁଶଳରେ ରହିଥା ଅଯୋଧ୍ୟା ବାସୀ ମାନଙ୍କ ନୟନରୁ ଅଶ୍ରୁ ଧାର ଧାର ବୋହି ଯାଉଛି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥ ସେ ଯେ ଜାନକୀ କାନ୍ତ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁର କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ମୋ ପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥ ସେ ଯେ ଜାନକୀ କାନ୍ତ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁର କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ତା ନାମ ଗାଇ ଯିବ ମୋ ଦିନ ସରିଯିବ ତା ନାମ ଗାଇ ଯିବ ମୋ ଦିନ ସରିଯିବ ତା ପାଦ ପଦ୍ମେ ଶିବରସି ମୋ ପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥ ସେ ଯେ ଜାନକୀ କାନ୍ତ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁର କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଶ୍ରୀ ହରି ଭଗତ ଦୁଃଖ ହାରି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଶ୍ରୀ ହରି ଭଗତ ଦୁଃଖ ହାରି ଭଗତ ପ୍ରାଣ ଜୀବଧନ ଭଗତ ପ୍ରାଣ ଜୀବଧନ କାହା ସୁଖରେ ସୁଖୀ କାହା ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ମୋ ପ୍ରାଣ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପିଲି ମୋ ପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥ ସେ ଯେ ଜାନକୀ କାନ୍ତ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁର କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ତା ରୂପ ଦେଖି ଶାନ୍ତି ତା ନାମ ଗାଇ ମୁକ୍ତି ତା ରୂପ ଦେଖି ଶାନ୍ତି ତା ନାମ ଗାଇ ମୁକ୍ତି ସେ ତ ପରାଗତି ମୁକ୍ତି ପ୍ରାଣ ସେ ତ ପରାଗତି ମୁକ୍ତି ପ୍ରାଣ ଯୁଗ ଯୁଗର ସାଥୀ ଅଭୁଲା ପ୍ରାଣ ପ୍ରୀତି ମୋ ପ୍ରାଣ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପିଲି ମୋ ପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥ ସେ ଯେ ଜାନକୀ କାନ୍ତ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁର କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ହରି ହରି ବୋଲ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ରାମ ଠାକୁର ଆଜ୍ଞା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିଛନ୍ତି ହେ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ମାନେ ତମେ ମାନେ ରଥର ପଛରେ ଆସନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ତମେ ମାନେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ କୁଶଳରେ ରହିଯାଅ ଯେତେ ପ୍ରକାରେ ବୁଝେଇଲେ କଣ ହବ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ
ନେପୁରୀ ଲୋ ନେପୁରୀ ତୁ ସିଙ୍ଗାଣି ଖାଇବୁ ହାପୁଡ଼ି ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ ଏ ହଟିଆରେ ହଟିଆ ତୁ ନାକରୁ ଖାଇବୁ ବଟିଆ ରଥ ପଛ ପଛେ ଯାନ୍ତି ଗୋଡ଼ାଇ ଆଉ ଆଉ ଏକ ଦିନେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଖେଳୁଥିଲେ ବାଟି ସରଜ କୂଳରେ ମିଳିଲେ ଯାଇ ଏ ବୁଢ଼ୀ ଯାଇ ଚୋବାଇ ଦେଲା ବୁଢ଼ା ନାକ ପାଟି ଚକୁଆକୁ ଝାଡ଼ି ଗଲେ ସେ କହି ବୁଡ଼ିଲା ରଘୁନାଥଙ୍କ ଭେଳା ବୁଡ଼ିଲା ରଘୁନାଥଙ୍କ ଭେଳା ବୁଡ଼ିଲା ପଥ ମଧ୍ୟେ ସର୍ବେ ହେ ବାଉଳା ବୁଡ଼ିଲା ରଘୁନାଥଙ୍କ ଭେଳା ବୁଡ଼ିଲା ରଘୁନାଥଙ୍କ ଭେଳା ବୁଡ଼ିଲା ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ପ୍ରକାର ବୁଝେଇଲେ କଣ ହେବ ଆଜ୍ଞା ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ସରଜୁ ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ହେଲା କଣ ଏଇ ସମୟରେ ଠିକ ସନ୍ଧ୍ୟାଟି ପହଞ୍ଚିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା କେମିତି ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟାଟି କେମିତି ହେଲା ହଉ ହଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରମାଣ ଦେବେ କିଏ ସେ କିଏ ସେ? ହଁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଜଙ୍ଘାର ନିବାସୀ ବଡ଼ଦେନା ବା ସନ୍ଧ୍ୟାଟି କେମିତି ହୋଇଛି କେମିତି ହେଲା ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ସାଧବାଣୀ ବା ପିନ୍ଧିନ ରଙ୍ଗ ପଟ ବସ୍ତ୍ର ସାଧୋ হে পট পট দে সাগরে পণ্ডিতে পট পট দে সাগরে শোভা হই মীরা সিন্দুরাও ললাট পট হে কিনে হাঙ্গামা নাসারা ঘটকে কিনে করিবি হাঙ্গামা নাসারা ভাবে প্রাচী রেনে রেখে কলা ছড় হাস্য বচা চাহে কিনে করিবি হাঙ্গামা নসারা যেতেবেলে আজ্ঞা সন্ধ্যাটি পৌঁছিলা সন্ধ্যা রূপক রানী বহু বেশକୁ ধারণ করি যেতেবেলে আজ্ঞা সিন্দুরক মথারে মারি সে পশ্চিম দিগরে উপস্থিত ହେଲା হ্যাঁ সন্ধ্যাটি সরিগলা পরে রাত্রটি পৌঁছিলা ପହଞ୍ଚିଲା যেতেবেলে ঠিক ମଧ୍ୟାହ୍ନ রাত্র হইছি ভগবান রাম ঠাকুর অনুজ লক্ষ্মণ এবং মা জানকী দেবী সীতা ସୀତା ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କରି ଅନେକ ଦୂର ଚାଲିଗଲେ ଚାଲିଗଲେ ସେହି ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ମାନେ ଶୋଇଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ମୋର ଛାଡ଼ି କରି ଚାଲି ଆସିଲେ ଚାଲିଗଲେ ହେଲେ ଏଇ 14 ବର୍ଷ ବନରେ କେଉଁଠାରେ ଶୋଇବିନି ନା ଅର୍ଣ୍ଣଜଳ ସ୍ପର୍ଶ କରିବିନି 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 ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କରିଛନ୍ତି ପୂଜ୍ୟ ପଦ ଗୁରୁଦେବ ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱାଳ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ପଦ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ହଁ 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 ଆଜି ଠାରୁ ମୋର ଦୃଢ଼ ଶପଥ ଶୋଇବି ନାହିଁ ମୁଁ ଜୀବନ ବ୍ରତା ଆଜି ମୁଦାରୁ ଜୀବନ ବ୍ରତା ଶୋଇବି ନାହିଁ ମୁଁ ଜୀବନ ବ୍ରତ ଯଦି କେତେବେଳେ ପଡ଼ିବି ଶୋଇ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ ସେ ଭାବ
କଲେ ଏ 14 ବର୍ଷ ବନରେ ଶୋଇବିନି ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଶୋଇବି ନାହିଁ ରେ ଏ ମୋର ସୁଧୀ ସମାଜ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ରାମ ଠାକୁର ଆଜ୍ଞା ବନବାସ ଚାଲିଗଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ମାନେ ରାମକୁ ଆଜ୍ଞା ଝୁରୁଛନ୍ତି ଧୁରିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପିତା ହଁ ଦଶରଥ